Martangi yang mahita. Dua puji-pujian di pasar hami Tuhan senasarwan hami Tuhan alana saya totong do di dongani ho hami Tuhan satu sadarion Tuhan doaing Tuhan naing dibagi hami ma hatami Tuhan pasu-pasu ma Tuhan roha do pikiran hami Tuhan asa boy hami menerima sudi hatami Tuhan pasu-pasu ma Tuhan na poso na naing pasaton hatami Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangi yang kami Tuhan. Amin. Turpuk jamita dihita di minggu sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis imana nyenet sian Efesus 2 ayat 10 sada sahat rodi ayat 22 ujahon mat tuhita salutna di pasada saluhut di bagasan Kristus di baheni hamus pele beguhian natar goar so persunaton di goar akan nasomal di dok persunaton na pinatupa ni tangan disibuki ingot hamuma dan parjabar ni Kristus hamu ujui di balian ni harajon Israel do hamu jala dang taruli di akka parpadanan baga-baga so ada sihirimon jala so ada di bata di hamu di tanah alai anggon waing di bagasan Kristus Yesus dohamu jala dau pe hamu najolo gabe di pajonok udar ni Kristus si dohamu noain ai ibana do pardameanta dung di pasada na duai jala ditangtangi dorpi parholamani ima hamu soni ai di bagasan dagingna do diloha ibana patiki ima akatona doat aturan asa ditopa di bagasan dirina na duai gabe sada jolma na ibaru pacocong dame jala dipadenggan do na duai di bagasan daging nang nasa sadai tu debata binaheni silangi ai disido di pusa ibana hamsoni dungi Roma ibana mamaritahun dame di hamu akan adao dame nang di akan adonok ai marhite ibana adung do dalan manopon amai di hitana dua ragami di bagasan sada toddi asa dada be akka pai solat manang pangisua hamu akka dongan saharajon rakpon akan nabadia do jala dongan sabagas di bebata ai di pauli-uli do hamu di atas ojahani akka apostel dohat panurirang Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi suhi disi di bagasan ibadah do martulu sadok bagasi jala langganda gabe jor nabadia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe parmianan di debata di bagasan todi damang do dainang nani holongi tuata Yesus Kristus macai ketat do halak Yahudi maniop tradisi manang ala istiadat nasida jala holan mementingkan kelompok nasa diri do halaki gabe mau ma bangsona asing marsao dot halak Yahudi dihurai alat adong dope parbolat-bolatan dihurai HP nu ngarap gabe halak Kristen nasida dihapor siai halak Yahudi adong tembok pemisah dohot bangso na asing didok nasida songonon dan parjabar ni di Kristus hamujui di balian di harajan Israel doamu jala dang taruli di akap parpadanan baga-baga soada sihirimon jala soada debata di hamu di tanoon bangsa naso Yahudi di dok dau alai halak Yahudi jonok di padan narobi di surat do jonok do bangsa Yahudi tu debata alatu nasida di pasa debata akau uhumna nang pe adong pemisah di bangsa Yahudi do debata alai upalga do tembok pemisah bangsa naso Yahudi tu debata amang doon inang nani holongi tuata Yesus Kristus hamamate ni Kristus si dona pasadaon halak Yahudi dohot naso Yahudi gabe di bagasan Kristus Yesus do sude bangso di pasada marhite mudar nai ai dihancurhon mudar ni tuata Yesus Kristus do dorpi parholangan ni ima hamusuan ni halak Yahudi dohot naso Yahudi marhite daging ni Kristus do dilohai ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditopa di bagasan dirina na duai
gabe sada jolma na ibaruma bangsoi lau pajujung dame dipadengkan Kristus persoran ni halak Yahudi dohot bangsa na asing marhite silang ni Kristus nang mamusa hamusuan alani dang adon be tembok pemisah halak Yahudi dohot naso Yahudi dung manada Kristus nasida bahkan dang adon be tembok pemisah antara sude bangso dohot dewata Allah sude bangso nga ditopa gabe jolma na ibaru na marsada jala mardame di bagasan Kristus nangpe marasing budaya bahasa suku manangna warna kulit sude ma ngasara di bagasan dewata dame nasen Kristusi do nama jo akana jonok dohot akana dao gabe marsara di bagasan Kristus lam jonok ma marsi haholongan akka bangso lam denggan marsau jala lam marsada di bagasan dame nasen Kristus lam jonok halak tu Kristus lam denggan ma hubungan na tu dongan na jolma alai molo lam da hubungan salak jolma tu Kristus lam dau ma hubungan na tudongan na jolma ado lapatan na amang inang na diholongan ni Tuhan Yesus Kristus hubungata dohodongata dan ditentukan sian etnis budaya bahasa manang na ape alai ditentuan sian mudar ni Kristus nang pasadahon sudi halak Kristen di Portibion buah sama amanginang adong halak Kristen nalomo rohana say marbadai dohot dongana jolma sasitong na ala nadang dinggando hubungan na dohot debata ay molo denggan do hubungan na dohot debata sasitong na denggando hubungan na dohot dongan na jolma songoni do amanginang keluarga nang dihurape molo denggan do hubungan ta dohot debata tutu lam denggan do hubungan ta dohot dongan ta jolma ido kuncina amanginang sasitong na asa hubungan ta dohot debata do na mengendalihon hubungan ta dohot dongan jolma nang pesai dimusuhi halak kita alai molo denggan hubungan ta dohot debata boido dipauba Tuhan ta debata rohani halak nasai memusuhi kita gabe mardami ma ibana dohot dita ay marhuaso do Tuhan ta debata lau paubahon rohani jolma najat gabe burju tu alona amang dohot inang dirita do bagas ni joro di debata jala Kristus do batu parsuhi nagabe ojad dihita songon bagas joro di debata Kristus do na pasadahon jala pauli-ulihon hita songon bagas joro di debata gabe marsada jala gabe bian mahita di bagasan tepdina boy taberang di ayat 20 ro di ayat 20 sada di pauli-uli Kristus hita marhite akap panuriran do apostel di huria na perjolo satu tikion marhite akan na pusonai holong ni Kristus do na mangarahut rohani gano kala Kristen gabe marsia holongan gabe boy mahita marsara jala mardame dohot sude jolma di Portibion molodang ditadda jolma dope holong ni Kristus disido tumbuh permusuhan iri dengki parbadaan manang na porang dohot akka hajato atau nunga di hancurhon Kristus dorpi parholangani say unang beadong halak na say membangun tembok pemisah di nguluna nang di bagasan rohana ay rohat tawod doa manginang nagabe bagas joro di Kristus molo adong dope halak Kristen na membangun tembok pemisah di bagasan rohana songon dendam osom ni roa late manang na ape tutu sali ido na merugikan dirina sendiri gabe danggoy dirina marsada manang mardame tudongan na jolma marsak dora molo sudah konsentrasi ni huria Olan menyelesaikan masalah perbedaan mana perbola-bolatan di Huria. Gabe tersita do tenaga do konsentrasi dan betu pelayanan. Jod-jod do tubuh tembok pemisah di gereja alani perbedaan suku,
etnis, bahasa, status ekonomi, namora do napogos, alani perbedaan kedudukan, jabatan, manang na ape. Nang alani huria na berbeda, alani jenis kelamin, bahwa dohot perempuan, boido igabe penghalang di hita huria ni Tuhani. HP nunga ditetangi Yesus Kristus sudah tembok pemisah nasai membain par bolat toni asa marsada jala mardame di bagasan ibana. Ido amang inang na di odolhon apostel Paulus di Sadak Korin bidu 12 ayat 10 tolu. Ayat tot di nasa sada ido di padidion tus hita salutna gabe sada daging nang Yahudi, nang Yunani, nang hatoban, nang anak mata, jalatu salut ita di pa inupon todina sasadai. Sudedo hita amang inang jolma pardosa, alani unang adong sen hita na merendahkan halak na hea mangulu di hagolakon. Jadi amang inang ikon boy do hita gabe parholong ni roha songon dia do Kristus na nunga mangleon mudar na itu hita. Songoni nang namora do napogos. Unang adong diskriminasi di pelayanan huria tu akan napogos. Jala unang lupa hita huria na perjoloi tung mace pogos do aka apostel do hod hala Kristen hati alai ala mamora di holong ni Kristus gabe marsirupan mana mora do hod napogos gabe la bertumbuh mahurai perjoloi sahatun nuaing disandok portibion. Jadi amang inang ahado nanaing ditekankan di dalam turpuk sadarion ima hasadaun di bagasan Kristus. Ala Kristus do uluni huria ikon sude ruas ni huria manatap tu Kristus jala bangulahon nani dok ni Kristus. Ondo kuci hasadaun ni huria manginang. Nampe beda marga latar belakang pahayan ulau ni ganu ruas alai ala Kristus do tatatap gabe sada maggerak langkah ta membain urani Kristus di bagasan uriata. Na mangiun amang inang hasadaon na hot na sejati ima hasadaon di partodian akan naung tinobus di Kristus. Ido amang inang konsep ni harajon ni debata. Na diajar oleh Yesus na mangondolhon hasadaon di partondian. Naung hadir do debata di tonga-tonga tah sonari jala di pasikok mahrite haroroanna di are parpudi. Na terakhir amang inang ima hasadaon di hasadaon organisme. Boleh taberen di Efesus 4 ayat 10. Sian ibadah do sandok dagingi di padomu jala martomu. Tiniop isude urat-urat pangulupi gabelang magodang dagingi mangihuton pangulau ni gadung puas di bagasan di bagian naib pinauli-uli di bagasan haulongan ni do ita ima manginang hasadaon songon ni pamatang ni jolma dang songon hasadaon ni organisasi ay pamatang ni jolma do gabe sada ala adong hanguluan di pamatang ta adong do relasi na mangulu di sude akka anggota pematang tak songon mata pat tangan pamangan do nasing marasing do on sian sude anggota tubuh molo sada anggota tubuh marhabo ni roha do sude anggota tubuh na marhabo ni roha molo taboto amanginang jala tapak kilalaon konsep hasadon nag songon gawe boy mahita marsada di bagasan kuota Yesus Kristus. On mahasadaon dan pinangido hatani di mata ikon sudedo hitarap mangulaho dang holat padita situa manang parhalado na mangulahan hasadaon ni alai ikon sude ruas rap dohot parhalado gabe adong mampakna dihita gabe efektif maplayan ni huriata alana saroha sapikiran di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Amin martangyang mahita nunga di begi hami Tuhan hatami Tuhan saya pasu-pasu menghami Tuhan sudia kerwasmu gabe boy hami Tuhan persada di bagasan keluarmu malate ma Tuhan amin.